ওম শান্তি। শান্তি শান্তি শান্তি। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় নীতিন নবীনজি উপস্থিত আছেন এবং আমি অনুরোধ করব যে আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রমিক দা এবং মাননীয় শুভেন্দুবাবু ওনাকে আমাদের সংবর্ধনা দেবেন, তাই ওনাদের দুজনকে আমরা অনুরোধ করব। শ্রমিক দা এবং শুভেন্দুবাবু আমাদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় আমাদের এনডিএ পার্টনার এবং মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারজির অত্যন্ত দুঃখজনক অকাল মৃত্যু ঘটেছে। গোটা ভারতবর্ষ ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে আজ সকালটা শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। এটা প্রি শিডিউল প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু আমরা মাননীয় জাতীয় সভাপতির নির্দেশে সম্বর্ধনার পাঠটা পুরোপুরি বাদ রাখছি। যেহেতু আপনারা এসে গেছেন তাই সভাপতি মহোদয় বক্তব্য রাখবেন, তাই সম্বর্ধনার পাঠটা পুরোপুরি বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মধ্যে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, তাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে হাততালি দেওয়ার দরকার নেই। মহারাষ্ট্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননেতা শ্রী অজিত পাওয়ারের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী, বিশিষ্ট জননেতা শ্রী অজিত পাওয়ারের এই আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। গোটা দেশ আজ শোকস্তব্ধ, তার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করছে এবং তার শোক ও সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। এক ব্যথিত হৃদয় নিয়েই আজকে আমরা এই সমাবেশ করতে চলেছি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী নীতিন নবীনজি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের প্রধান বক্তা এই কর্মী সম্মেলনে তিনি। আমরা কোথা থেকে এসেছি এই শিল্পাঞ্চলে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি এবং বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চলেছি এই গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা এই বর্ধমান জেলাকে আজকে আমাদের নতুন করে চিন্তা করবার সময় এসেছে। একটা সময় ছিল যখন সারা বাংলার মানুষের, সারা পৃথিবীর মানুষের চোখ ছিল বর্ধমান জেলার দিকে। শিল্প এবং কৃষির একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান, দ্য রাইস বোল অফ ইন্ডিয়া বর্ধমান, আজকে তার জমির উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছে। যে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে ছিল 1 নম্বরে,
আজকে আমরা 3 নম্বরে এসে পৌঁছেছি। আজকে তেলেঙ্গানা আমাদের উপরে উঠে এসেছে। আজকে যে শিল্পাঞ্চলে একদিন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে বিভিন্ন মানুষ কাজের খোঁজে আসতেন, কর্মসংস্থান দেবার জন্য যে জেলা প্রসিদ্ধ ছিল, যে বর্ধমান, রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুরে সারা ভারতবর্ষের শিল্পে এক প্রাণের স্পন্দন নিয়ে এসেছিল, আজকে সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। আজকে রাজ্যে ভারী শিল্প ছাড়া অন্য কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। কিন্তু আজকে কোন পশ্চিমবঙ্গে আমরা দাঁড়িয়ে আছি? টোটাল ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল, টোটাল অ্যাবসেন্স অফ ল অ্যান্ড অর্ডার, টোটাল অ্যানার্কি। শুধু সাংবিধানিক সংকট নয়, টোটাল ব্রেকডাউন অফ কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি। একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না। একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি স্লোগান দিয়ে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্লোগান দিয়ে, যারা আজকে পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ রাজ্যের সাংবিধানিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। রাজ্যপাল আক্রান্ত, এ রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা আক্রান্ত, সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত। সংবিধানের শপথ নিয়ে যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি প্রকাশ্যে সাংবিধানিক সংস্থার উপরে আক্রমণ করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সাংসদ, তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এই অবস্থার বাইরে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এসআইআর কে কেন্দ্র করে দিকে দিকে হামলা চলেছে। দিনের পর দিন নিজের প্রশাসনের রাজনীতিকরণের মধ্যে দিয়ে ডিএম, বিডিও, এসডিওদের কাজে লাগিয়ে এবং সম্পূর্ণ পুলিশকে দলীয় ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করে আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের ওপরে, বিজেপির হেল্প ক্যাম্পগুলোর ওপরে আক্রমণ চালানো হয়েছে। আমরা জানি এই অবস্থা চলবে। নির্বাচন আগত, নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে যে কখন এই সরকারের বিসর্জন দেবে। তৃণমূল নেই, তৃণমূল চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার আছে সেটা লিভিং ফসিল, জীবন্ত জীবাশ্ম। এই জীবন্ত জীবাশ্মকে একদম সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেবার জন্য আজকে এই জেলার মানুষকে, এই জেলার বিজেপির সমস্ত কর্মীদের আজকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। আজকে প্রত্যেক মানুষের কাছে আপনারা যান, যারা বিজেপি করেন, বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির হয়ে লড়াই করেছেন, শুধু তারা নন, যে বামপন্থী কর্মীরা 35 বছরে কোনো ক্ষমতার অমৃত রস পান করেননি, যে তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের কর্মীরা চরম দুর্দিনে একদিন দেওয়ালে ঘাস ফুলেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছিলেন। যখন মমতা দেবীর দিকে তাকিয়ে সিপিআইএম বলতো যে দিদি থেকে দিদিমা হয়ে যাবে, কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তন করতে পারবে না। আগামী 100 বছর পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে বাম ফ্রন্টকে কেউ সরাতে পারবে না। বাম ফ্রন্টের বিকল্প উন্নততর বাম ফ্রন্ট। সেদিন যারা নিজেদের ঘাম রক্ত ঝরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক রেখেছিলেন, আজকে সেই সমস্ত কর্মীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ না হতে দিতে আপনারা এগিয়ে আসুন, এই সরকারটাকে বিসর্জন দিন। মানুষ মনস্থির করেছে, বিজেপি কর্মীরাও জানে, যতই করো হামলা বিজেপি নেবে বাংলা। যতই করো হামলা বিজেপি নেবে বাংলা। 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূল নেই। যেটাও আছে সেটা আবার বলছি জীবন্ত জীবাশ্ম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, আর তার জন্যই তিনি আক্রমণ করছেন। তিনি জানেন এই মাটির গন্ধ, তিনি জানেন যে তৃণমূলের বিদায়
ঘন্টা বেজে গিয়েছে। এ ঘন্টা মৃত্যু ঘন্টা নয়। মসৃণ ভাবে ওই জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী রেখে ওই পূর্ব মেদিনীপুর দেশপ্রাণ বীরেন শাসমলের মাটিতে মাতঙ্গিনীর মাটি দিয়েই ওই বঙ্গোপসাগরে এই সরকারের বিসর্জন হয়ে যাবে। তাই আজকের এই শোকসন্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেও আমাদের এই কর্মীরা যারা এসেছেন প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, নির্ভয়ে থাকবেন। এই কালো অন্ধকার কেটে যাবে। সন্ত্রাস করে, হামলা করে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক শক্তির উত্থানকে কেউ কোনোদিন রুক্ত করতে পারেনি। এই মাটিতেই দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন যে রক্ত মাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি, শিশু পাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি। তাই যারা আজকে অস্ত্র নিয়ে হামলা চালাচ্ছেন, গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছেন, যারা সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে অস্বীকার করছেন, মাইক্রো অবজারভারদের উপরে আক্রমণ করছেন, ডিএম এসপিকে কাজে লাগিয়ে, পুলিশকে কাজে লাগিয়ে পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছেন, তাদের বিসর্জনের জন্য শুধু আপনারা নয়, শুধু বিজেপি কর্মীরা নয়, তৃণমূল স্তরের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করুন। এই শিল্পাঞ্চলে এখনো পর্যন্ত দিকে দিকে যে বামপন্থী কর্মীরা আছেন, এখনো যারা বিপ্লব আসার অপেক্ষায় মাঝে মধ্যে শিহরিত হয়ে ওঠেন, তাই নো ভোট টু বিজেপিতে অংশগ্রহণ করে দয়া করে পিছনের রাস্তা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবেন না। আজকে নো ভোট টু মমতা ব্যানার্জি করতে হবে। আজকে ইয়েস তৃণমূল, নো তৃণমূলের ভোট আসছে। আজকে পর্দার আড়ালের প্রেমের কোনো প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করবেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে একের পর এক আওয়াজ তুলবেন, ইডি সিবিআই এর তদন্তের গতি স্লথ হয়ে যাওয়ার কারণে গোটা তত্ত্ব মানুষের কাছে বোঝাবেন, আর দিল্লিতে গিয়ে একই সঙ্গে বসে আজকে আপনারা ইডি সিবিআই এর অতি সক্রিয়তা নিয়ে আপনারা বিজেপির সমালোচনা করবেন। এই রাজনীতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এই রাজনীতির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে আজকে এক হয়ে এই শিল্পাঞ্চলের মানুষের স্বার্থে, প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে, এই যে মেধা বাইরে চলে যাচ্ছে, এত শ্রমিকের স্বার্থে, আজকে আপনাদের বর্ধমান জেলার কৃষক অন্য রাজ্যে গিয়ে কৃষি শ্রমিকের কাজ করছে, এই অবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র রঙের পরিবর্তন নয়, শুধু জামার পরিবর্তন নয়, জামার ভিতরের মানুষটার পরিবর্তন আনতে হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষকে যেভাবে তারা আর্থসামাজিক উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো দেখিয়েছিল, এই মাটিতে দাঁড়িয়ে বহু মনীষী, বহু রাজনৈতিক গণ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন। এই জেলার মাটিতে অহিংস এবং সহিংস আন্দোলন সমান্তরালভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ দেখিয়েছে। এই জেলার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তৃণমূলকে বিদায় দিন। কোনো বোমা লাগবে না, কোনো গুলির প্রয়োজন নেই, কোনো লাঠির প্রয়োজন নেই। তৃণমূলকে দেখলে না বলে দিন না। তৃণমূল মানে না, নো মিন্স নো। তৃণমূল পক্ষে বিদায় দিন। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ। আমরা খুব সুন্দর বক্তব্য শুনলাম। এরপর আমরা আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য এবং বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। সমবেত রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক ভারতীয় জনতা পার্টির দেবতুল্য কার্যকর্তা বৃন্দ, আজকের এই কর্মসূচি যারা আমন্ত্রিত এবং যারা এসেছেন তারা ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ এবং শক্তি কেন্দ্রে এই ২৬ সালের আসন্ন নির্বাচনের আসল চালিকা শক্তি
আজকে যারা এসেছেন এরাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করেছেন। আজকে যারা নিচে এসেছেন, চেয়ারে বসেছেন, একটি বপিত বীজকে মহিরুহে পরিণত করেছেন। আগামী বিধানসভা ভোটে বটবৃক্ষে পরিণত আপনারাই করবেন। আজকে যারা এসেছেন 21 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরে ঘর ছাড়া হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, মিথ্যা মামলা খেয়েছেন এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আজকে এই জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমি আপনাদেরকে সকলকে প্রণাম নিবেদন করি। আমরা যার বক্তব্য শোনার জন্য এসেছি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নবনির্বাচিত সভাপতি এবং পরীক্ষিত নেতা, 5 বারের এমএলএ, একাধিকবার মন্ত্রী এবং যার যুব সংগঠন থেকে ছত্তিশগড়ের অবজারভার হিসেবে দলকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন, যার নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় আসল পরিবর্তন হবে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ পার্টির সভাপতি মান্যবর শ্রদ্ধাভাজন সম্মানীয় নীতিন নবীনজিকে পশ্চিমবঙ্গের এই ভূমিতে এবং দুর্গাপুরে আমি আমার অন্তর থেকে স্বাগত জানাই। উপবিষ্ট আছেন আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সঙ্গে গত 3 বছর যাকে আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা সঙ্গে পাই, মাননীয় সুনীল বানসালজি, আমাদের রাজ্য সভাপতি সুবক্তা, কয়েক দশক ধরে এই আদর্শের জন্য লড়ে যাচ্ছেন, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য দাদা, আমাদের মধ্যে বিহার সরকারের মন্ত্রী, আমাদের প্রভারী মঙ্গল পাণ্ডেজি রয়েছেন সহপ্রভারী আইটি প্রমুখ অমিত মালভিয়াজি আছেন, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ, আমাদের মধ্যে আছেন সাধারণ সম্পাদক এবং সঞ্চালক সৌমিত্র খা, সাধারণ সম্পাদক সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সাধারণ সম্পাদক তরুণ নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক সংগঠন আমাদের সাথী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ এলাকার বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়াই সহ আমাদের এই জেলার সভাপতি অভিজিৎ দাস সহ সম্মানিত মঞ্চ। আমি অনেকক্ষণ বলবো না, কারণ সকলেই ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে এসেছেন। সকালবেলায় টিভিতে, মোবাইল ফোনে ভেসে এসেছে আমাদের শরিক, আমাদের সাথী, মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত শক্তিশালী নেতা উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার যে আমাদের সঙ্গে নেই, তার বিদেয়ী আত্মার অমরত্ব প্রার্থনা করি। আরো হৃদয়টা ব্যথিত হয়ে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার প্রশাসন গোটা পশ্চিমবঙ্গকে যৌতুকগৃহে পরিণত করেছেন। তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং উত্তর 24 পরগনা জেলার 11 জন এখন অবধি দেহ শনাক্ত হয়েছে আনন্দপুরে। তারা খেতে গেছিলেন, ডেকোরেটরের কাজ করতে গেছিলেন। এখনো পর্যন্ত আরো 21 জনকে পাওয়া যায়নি, 17 জন মিসিং ডায়েরি করেছে। আমরা সবাই, আমাদের সভাপতি কালকে বলে দিয়েছেন, পুরো বিজেপি পরিবার এদের পাশে আছে, এদের সাথে আছে। তাই আমরা এমন একটা সময়ে পূর্ব ঘোষিত এই কর্মসূচি করছি। এই কর্মসূচি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সভাপতি দায়িত্ব নিয়ে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে তার
রাজনৈতিক সফর গতকাল শুরু করেছেন। বিমানবন্দরে আপনারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভারত মাতা কি জয় বলে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কমল মেলাতে যেখানে বাংলার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সকলের তার যে মর্যাদা, তার যে গরিমা বাংলার, তাকে আবার নতুন জায়গায় তুলে নেওয়ার জন্য আমরা কমল মেলাতে মাননীয় সভাপতির বক্তব্য শুনেছি। আজকে আপনারা যারা এসেছেন, আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই এলাকায় বর্ধমান, কাটোয়া, বোলপুর এবং বীরভূম সাংগঠনিক জেলার আপনারা বাছাই করা 5,000-এরও বেশি ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ স্তরে, শক্তি কেন্দ্র স্তরে, মন্ডল স্তরে এক একজন পিলার এখানে এসেছেন। আপনাদের যে কাজটা প্রথম করতে হবে, শক্তি কেন্দ্রের সব বুথকে জেতাতে হবে, এবং যেটা বিজেপির পুরনো স্লোগান আজকে আমি আপনাদের মুখ থেকে উচ্চারিত করতে চাই, মেরা বুথ মেরা বুথ মেরা বুথ মেরা বুথ মেরা বুথ। বুথ জিতাতে হবে। আমি যে বিরোধী দলের নেতা, আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি কেন, আমি যে বুথের ভোটার, নন্দীগ্রামের নন্দনায়ক ওয়ার্ড, 2021 সালে ওই বুথে 200-র কাছাকাছি ভোটে আমি মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছি। ওই বুথে 2023-এর পঞ্চায়েতে ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্মচিহ্ন নিয়ে আমার এক বোন জিতেছে। ওই বুথে 2024 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির তমলুকের প্রার্থী অভিজিৎ গাঙ্গুলি প্রায় 200-র কাছাকাছি ভোটে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে আছে। তাই বুথ যদি মজবুত করতে পারি, শক্তি কেন্দ্রকে যদি জেতাতে পারি, তাহলে এই নির্বাচনে আমরা জিতব। আপনাদের অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা, আপনাদের দেখেই আমি 20 সালে 6 বছর আগে দলে এসেছি। 19-এর নির্বাচন, 21-এর নির্বাচন, 24-এর নির্বাচন, এই ভারতীয় জনতা পার্টির দেবতুল্য কার্যকর্তা আর বাংলার যে জনগণ যারা কংগ্রেসকে দেখেছে, কংগ্রেস টেস্টেড এবং রিজেক্টেড, সিপিএম কে দেখেছে টেস্টেড এবং রিজেক্টেড, তৃণমূলও টেস্টেড এবং উড বি রিজেক্টেড, কয়েকদিন পরে রিজেক্ট হয়ে যাবে। এই বাংলায় যারা মনে করে যে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীল বিকল্প হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, কারণ একজন বাঙালি ভদ্রলোক জনসংঘ তৈরি করেছিলেন, তার নাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যা পরবর্তীকালে অটল বিহারী বাজপেয়ীজি, লালকৃষ্ণ আদবানিজিদের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তৈরি হয়েছে। তাই আজকে যদি 19, 21 এবং 24 দেখেন, 38 থেকে 40% ভোট বিজেপির দাঁড়িয়ে আছে। 2,28,000, 2,30,000, 2,33,000, অর্থাৎ প্রায় 40%, 2,30,00,000 ভোটার বিজেপির দাঁড়িয়ে আছে। গত লোকসভা নির্বাচনে 7 দফাতে চুরি হয়েছে, রিগিং হয়েছে, ভোটের দিন কত প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে, নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহারে আক্রান্ত হয়েছে, লকেট চ্যাটার্জি ধনিয়াখালীতে আক্রান্ত হয়েছে, দিলীপ দা মন্তেশ্বরে আক্রান্ত হয়েছে, প্রণব টুডু গড়বেতাতে আক্রান্ত হয়েছে, কেশপুরে আমাদের ঘাটালের প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে, কত জায়গায় হয়েছে আপনারা দেখেছেন। তারপরেও মাত্র 40 লক্ষের গ্যাপ। 7 দফাতে 4,000, 4,500 করে ক্যামেরা বন্ধ রেখে ছাপ্পা মেরেছিল। ছাপ্পা মারার পরে তারপরেও বিজেপির সঙ্গে গ্যাপ 40 লাখ। এসআইআর এবার নতুন নয়, নভেম্বর, এখন তো সবে ব্রেকফাস্ট হয়েছে, কত নাম বাদ গেছে? 58 লাখ। লাঞ্চের পরে দেখবেন
তৃণমূল আর নেই। তৃণমূল বলবে ভোট লড়বো না। ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোতে দেন। আমরা এসআইআর ইলেকশন কমিশন করে, আমরা করি না। তো আমরা বলি মৃত ভোটার, অস্তিত্বহীন ভোটার, ভুয়া ভোটার এবং বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের নাম আমরা ভোটার তালিকায় রাখতে দেব না, দেব না, দেব না। আমাদের বিএলএ টুরা এবারে 61,000 বিএলএ টু বিজেপি দিয়েছে, যেটা প্রথম। ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনারা নীরবে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেছেন। আজকে যে এসআইআর হয়রানি হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কে? তৃণমূলের প্রশাসন। কারণ ইলেকশন কমিশনের সিও ছাড়া আর কোনো প্রতিনিধি রাজ্যে নেই। 90,000 বিএলও দিয়েছে কে? মমতা ব্যানার্জির সরকার। ইআরও কে? এই সরকারের। ডিও অর্থাৎ ডিএমরা, তারাই ইলেকশন ভোট পরিচালনা করে। তারা ইচ্ছা করে পশ্চিম বাংলায় চাকরি চুরি, নারী নির্যাতন, সীমাহীন তোষণ এবং চারিদিকে যে ভ্রষ্টাচার, অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে মানুষের যে ক্ষোভ, যে ক্ষোভে আগামী এপ্রিল মাসে এই রাজ্যে পদ্ম ফুটবে, কমল খিলবে, বিজেপি জিতবে, তাই তারা হয়রানি করছে সাধারণ মানুষকে। বিজেপিকে তার কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে এই স্থাবক প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কথা আমি বাড়াবো না। এই বর্ধমান বিভাগে আমার 8টা সভা হয়ে গেছে। পার্টি আবার যখন বলবে যাব, ফেব্রুয়ারি মাসে মাইক বাজবে না, জনসংযোগ হবে। সব তফসিলি পাড়া, সব আদিবাসী পাড়া, প্রান্তিক মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাবো। সব মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করব। আজকে সভাপতি দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি কালীবাড়িতে গিয়ে প্রণাম করে এসেছেন। এর আগেও অমিত শাহজি কলকাতাতে তিনি প্রণাম করেছেন, জানেন। আপনাদের এই নির্বাচনে আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, পরিবর্তন হবে, হবে, হবে। সাহস নিয়ে নির্বাচনে লড়তে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী 6টা সভা করেছেন। আমাদের মোদের নেতার নাম কি? নরেন্দ্র মোদী। আমাদের প্রতীকের চিহ্ন কি? প্রতীকের চিহ্ন পদ্ম। জয়ের লক্ষ্য আর পরিবর্তনের সংকল্প, তাই তো? মোদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী, মোদের প্রতীক হলো পদ্ম, জয় আমাদের লক্ষ্য আর পরিবর্তন আমাদের সংকল্প। তাই বলি, মোদিজি যে স্লোগান দিয়ে গেছেন, আপনারা আমার সঙ্গে গলা মিলান। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। আরো জোরে পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। এদেরকে হারাতে হবে, হারাতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে, হিন্দুদের বাঁচাতে হবে, আদিবাসীদের বাঁচাতে হবে। এদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। জামাতিদের সরকার রাখা যাবে না, যাবে না, যাবে না। হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, বাটেঙ্গে তো এক রেহেগে তো। সবাই ভালো থাকবেন। আমরা সভাপতির কথা শুনবো, নির্দেশ নেব। আবারও বলি, বুথ জেতান, বুথ জেতান। বিজেপি জিতবে। নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিন রাষ্ট্রবাদী সরকার হবে। হিন্দুদের অত্যাচার করতে, আদিবাসীদের উপর অত্যাচার করতে, আরজিকর, দুর্গাপুর আইকিউ সিটি করতে দেব না, দেব না, দেব না, দেব না, দেব না, দেব না। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আজকে শুভেন্দুদার বক্তব্য আমরা শুনলাম। এবারে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আজকে ডিজিটাল ওয়ারিয়ার ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে।
তাই আমরা একটা ভিডিও আছে, সেই ভিডিও দেখার পর আমাদের প্রেসিডেন্ট নীতিন নবীনজি ওটা উদ্ঘাটন করবেন। সাউন্ড আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট উদ্যোগে ডিজিটাল ওয়ারিয়ার আমাদের যে ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে, আমাদের প্রেসিডেন্ট নীতিন নবীনজিকে আমরা উদ্ঘাটন করার জন্য অনুরোধ করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। এরপর আমরা প্রতীক্ষিত, যার জন্য আমরা সবাই এখানে হাজির হয়েছি, ওনার বক্তব্য শোনার জন্য, সেই আমাদের নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট মাননীয় নীতিন নবীনজিকে ও মঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। নীতিনজি জিন্দাবাদ, নীতিনজি জিন্দাবাদ, নীতিনজি জিন্দাবাদ, নীতিনজি জিন্দাবাদ। आज भारतीय जनता पार्टी के इस संभाग की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई समीक भट्टाचार्य जी, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के प्रभारी बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, हमारे इस राज्य के सह प्रभारी अमित मालवीय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष जी, अपने संगठन के महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, सतीश जी सह संगठन मंत्री, हमारे सांसद सौमित्र खान जी, प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जी, श्रीमती लौकिक चटर्जी जी पूर्व सांसद, माननीय विधायक श्री लखन घोराई जी, माननीय विधायक अनूप शाह जी, हमारे चारों जिला अध्यक्ष आदरणीय अभिजीत जी, उदय शंकर बनर्जी जी, श्याम चरण मंडल जी और हमारी श्रीमती स्मृति कन्हा बसु जी। आज का दिन हम यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु, भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन दुखद है कि हम लोगों ने अपने महाराष्ट्र के लाल, वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का आज विमान हादसे में आकस्मिक निधन हुआ है। हम सभी आज मर्माहत हैं और उस परिवार के प्रति, महाराष्ट्र की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के विकास में और महाराष्ट्र के लोगों के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया। आज उनके निधन की घटना से राजनीतिक जगत ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र का एक एक परिवार आज दुखी है। हम सब अपनी संवेदना, पूरी भाजपा परिवार एनडीए की तरफ से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज पश्चिम बंगाल का मेरा ये पहला दौरा है और मुझे सर्वप्रथम यहाँ पे आने के बाद इस बात का गर्व है कि इस यहाँ की
अराजक सरकार के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। वो भूमि, ये पश्चिम बंगाल, जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। मुझे याद है 2011 का समय, इसी पवित्र भूमि से, बंगाल से हम लोगों ने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस कश्मीर के 370 धारा के समाप्ति के लिए हमारे पूर्व के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हमारे नेता यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस कलकत्ता और इस पश्चिम बंगाल की भूमि से जब यात्रा निकली तो जब कश्मीर के लाल चौक गई तो आज कहीं ना कहीं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। तो वो आंदोलन की आगाज हुई तो वह आंदोलन की भूमि थी यही पश्चिम बंगाल। मैं इस बंगाल की जनता को भी इसके लिए अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। लेकिन मित्रों, अभी भी ऐसी कुछ मानसिकता बची है जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है, और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ, सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि यहाँ की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहाँ की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहाँ की माँ बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ
यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोगों ने देखा इसी दुर्गापुर के जमी से उस रेप की घटना को हम याद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ की सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ उसको देखा और यहाँ की सरकार की ओछी मानसिकता, जिहादी मानसिकता ने किस प्रकार से हमारी माता बहनों के घटना पर अपना टिप्पणी किया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ममता सरकार ने उन अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से लेकर शासन प्रशासन से लेकर उन गवाहों को भी दबाने का प्रयास किया जो उन माँ बहनों को अपमानित करने का काम किया था, उन माँ बहनों के साथ प्रताड़ना करने का काम किया था। मैं आज उस मानसिकता पर भी देखता हूं कि ममता दीदी का वो मानसिकता जब हमारे माँ बहनों को ये कहती हैं कि शाम 7 बजे के बाद आपको निकलने की आवश्यकता क्या थी। अरे ममता दीदी, ये बंगाल की महिलाएं आधुनिकता की प्रतीक रही हैं। बंगाल की संस्कृति को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, बंगाल की विरासत को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज उन माँ बहनों को आप घर के अंदर महफूज रहने के लिए कह रहे हैं। हम किसी भी हाल में उन माँ बहनों को सुरक्षा के लेकर जो चुनौती आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति हम संकल्पित हैं। हम उन माँ बहनों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ पर भी जल्द जब भाजपा की सरकार बनेगी और नई सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता पूरी तत्परता से माँ बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। और आज के दिन मैं आज दुर्गापुर में आया हूँ। ये दुर्गापुर जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री होते थे। उन इंडस्ट्री कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस देश, इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहाँ पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। मैं कहता हूँ दीदी, आपने यहाँ की लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं
कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब बंगाल की बारी है मित्रों। मेरे बंगाल के कार्यकर्ता उस पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार, बंग और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है मित्रों। हमने देखा है किस प्रकार से वो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं मित्रों, कोई कार्यकर्ता चिंता मत कीजिएगा, एक एक कार्यकर्ता के पीछे पूरा भाजपा परिवार खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, भाजपा अध्यक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरी भाजपा आपके साथ खड़ी है मित्रों। अभी मेरे को मालूम हुआ SIR के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके DM, SP, SDO यहां बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं, यहां के युवाओं को, यहां के भद्र लोग के लोगों को, यहां के डॉक्टर को, यहां के पद्म विजेताओं को आप DM ऑफिस में, SDO ऑफिस में बुला बुला कर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है। उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे तो इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, यहाँ के DM, SDO और सभी अधिकारियों को मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये चंद दिनों की सरकार है। इन सरकार के कठपुतली बन के मत रहिए। आप प्रशासन के लोग हैं, आप सही दिशा में काम कीजिए, आम जनता को राहत देने वाला काम कीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, आज के दिन मैं अपने इन कार्यकर्ता भाइयों से भी कहूंगा कि बंगाल आज विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। मित्रों, हम लोगों ने यहाँ की सरकार के नकारापन, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को कई स्तरों पर उजागर किया है। अब हमको घर घर तक जाना है, जनता को बताना है कि ये पैसे की वसूली कोई और नहीं, TMC के लोग करते हैं। मैं दीदी से भी कहूँगा, दीदी आज से बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से आपने अराजकता फैलाई है, बंगाल की जनता आपकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल को नए बंगाल के विकास में भाजपा की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार डबल इंजन की सरकार बनाएगी, जो बंगाल के विकास को स्वर्णिम बंगाल बनाने के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। हम सब कोई जानते हैं, जिस बंगाल की अस्मिता में, जिस बंगाल की पहचान हम शक्ति की आराधना दुर्गा से करते हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन, दुर्गा की भव्य आकृति इसी बंगाल से पूरे देश में गई। और मैं कह सकता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के इलाके हों, दुर्गा पूजा का वो भव्य स्वरूप जब हम देखते हैं, महामल्ल्या का जब पूजा शुरू होता है तो माँ दुर्गा की आराधना से पूरा देश सरोबार हो जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि उस आस्था के पर्व को भी, उस माँ शक्ति के पूजा को भी यहाँ की सरकार रोकने का प्रयास करती है और कोई और नहीं। मैं कह सकता हूँ, अजाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कतई कोई सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर डेमोग्राफी बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मित्रों आपको ध्यान में होगा अभी हाल ही में तमिलनाडु में जिस प्रकार से दीपम में पूजा अर्चना करने से रोका गया, वहां पर अजाम पढ़ने के नाम पर उस दीपम कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया और वहां की सरकार जो इंडिया अलायंस के रूप में काम कर रही है, वहां पर हिंदुओं के इस देव पूजा को रोकने के लिए कोर्ट तक चली गई। कोर्ट ने जब निर्णय लिया कि नहीं पूजा होगा, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट के मामले को उठाने के लिए पूरी कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता एक साथ हो गए। मित्रों, हम सबको अपनी सनातन परंपराओं को बचाने की बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम केवल बंगाल के विकास के साथ साथ, बंगाल के सुरक्षा के साथ साथ इस भारत के सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बंगाल को वो दरवाजा खोला जा रहा है जिससे भारत के संस्कृति को, भारत के सनातन परंपराओं को भी चोट होगी। जहां एक और यहाँ के डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारी परंपराओं को भी चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसलिए आज के दिन बंगाल के लोगों से यही कहूँगा, बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा, आप पर दोहरी जवाबदेही है। एक बंगाल को विकास की पटरी पर लाने की जवाबदेही है, दूसरे बंगाल को सुरक्षित रखने की जवाबदेही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के विकास के लिए लगातार संकल्पित रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के राज्यों का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास हो सकता है। 2047 का अगर विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं तो उसमें बंगाल भी 2047 में विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको संघर्ष करना है। और ये यहाँ की टीएमसी की सरकार से संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि यहाँ की सरकार गरीबों का आवास छीनती है, यहाँ की सरकार यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को छीनती है, यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को लाभ की योजनाएं न मिले इसकी चिंता करती है। केवल अपना बैनर चिपकाने के लिए, अपनी तस्वीर चिपकाने के लिए कई घरों की रोशनी को छीनने का काम कोई कर रहा है तो यहाँ पर बैठी हुई ममता सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, हम सब के सामने ये स्पष्ट चुनौती है कि हम कैसे एक ऐसी सरकार बनाएं जो यहाँ के गरीबों की चिंता करे, यहाँ के किसानों की चिंता करे, यहाँ के माता बहनों की सुरक्षा की चिंता करे। और साथ ही साथ बंगाल तो वो भूमि है जिसने बड़े बड़े कवि गुरु दिए, जिसने कई हमारे आज़ादी के योद्धा दिए, जिसने हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करने वाले नेता दिए। और आज उस भूमि से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैसे खुले, इसकी चिंता पर बात नहीं होती है। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में चौपट करने की बात होती है। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि कुछ मंत्री शिक्षा के घोटाले में नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल में हैं। पर चिंता मत कीजिएगा, जो बेल में हैं वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाल की जनता के साथ, जिन्होंने उनके खून पसीने की कमाई को जो घोटालों में बदला है, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उनकी जगह जेल में होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आज आह्वान करने आया हूं मित्रों, हम बांग्लादेश को किसी प्रकार से जो बंगाल में समाहित करने की प्रयास चल रहे हैं उसको नहीं होने देंगे। आपने देखा है पिछले दिनों किस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से लगातार वहां की ताकत मजबूत होकर हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तो क्या मेरे भाजपा के कार्यकर्ता इसको आने वाले दिनों में इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बंगाल को सुरक्षित रखने का संकल्प आप लेते हैं? क्या भारत को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं? क्या विकसित बंगाल बनाने का सपने को साकार करेंगे? तो मित्रों, हमको बूथ जीतना है। हमें हमारे नेता अभी शुभेंदु जी और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर बूथ पर, शक्ति केंद्र पर हम मजबूत होंगे तो बंगाल तो शक्ति की भूमि है। अगर हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो गया तो शक्ति की भूमि का शक्ति केंद्र निश्चित रूप से कमल खिला के रहेगा। किसी के हिम्मत नहीं है जो इस कमल को खिलने से रोक दे। हमारे नेता
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, मैं चाहता हूं यहाँ के लोग उस नारे के साथ ऐसी आवाज दे कि दुर्गापुर की आवाज जो दिल्ली में ममता दीदी गई हैं उनको भी बेचैन कर दे। तो एक बार जोरदार नारे लगाइएगा, पलटनो दरकार। सभी हाथ उठने चाहिए मित्रों, मैं बोलूंगा पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। इस वंदे मातरम की इस भूमि है, मैं मानता हूं यहीं से वंदे मातरम का आगाज हुआ और हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आइए एक बार जोरदार जय घोष के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय बंगाल, जय भारत। भारत माता की। नितिन जी जिंदाबाद, नितिन जी जिंदाबाद। এরপর আমরা জাতীয় সঙ্গীত